येस सर. कित्याक आमी खुबदां सांगता लोकांक गोल्ड आसा न्ही तुमी घरान आपले हितून दवरूं नाका कित्याक तुमी सेफ ना. आनीक समज चोरता लोक फक्त चोर गोल्ड आनी कॅश हे दोनूच वस्तू. सो जाता तितले तुमी बँकेन समज तुमी लॉकरान दवरले तितून चड सेफ उरता. मातसो इनकन्विनियंट जाता लोकांक बट हो एक मातसो ट्रेंड तुमी लक्षान लोकांक एक मेसेज पावोवपाचें अशें आमची एक तांकां एक अपील आसा. येस सर. थँक्यू. येस सर. कित्याक आमी खुबदां सांगता लोकांक गोल्ड आसा न्ही तुमी घरान आपले हितून दवरूं नाका कित्याक तुमी सेफ ना. आनीक समज चोरता लोक फक्त चोर गोल्ड आनी कॅश हे दोनूच वस्तू. सो जाता तितले तुमी बँकेन समज तुमी लॉकरान दवरले तितून चड सेफ उरता. मातसो इनकन्विनियंट जाता लोकांक बट हो एक मातसो ट्रेंड तुमी लक्षान लोकांक एक मेसेज पावोवपाचें अशें आमची एक तांकां एक अपील आसा. येस सर. थँक्यू.